وهذا القبر الذي يوم تمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين سلموا تسليما والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سامي والله الناس تبغى تواقف الناس السلام عليكم. أعزائي تفضل تفضل. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला मोहम्मद। अपने भी इस वीडियो को देख के सलाम के लिए कह रहे हैं हम सबका सलाम जैसे कि बरगाम पेश करता हूँ। सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको जल्दी जल्दी बाद हाजिर नसीब फरमाए। क्या बोलो पापा को बोल दो पापा को।